Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice to meet you. Welcome back to my channel with Ratna Agistiani, SPD. Okay, now I want to explain about narrative text. Do you know narrative text? Okay, narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Oke, the next, jenis naratif teks. Ada beberapa jenis naratif teks, for example, fable, myth, legend, folktale, and fairy tales. Fable, cerita yang mengisahkan mengenai binatang. And then myth, cerita atau mitos ini banyak berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. And then legend adalah cerita rakyat yang mengisahkan bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu ada. And then folktale. Folktale adalah cerita rakyat, cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. And then the last one is fairy tales atau dongeng. Dongeng di sini adalah cerita rakyat atau cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh ceritanya serta pada bagian akhir mengandung pesan moral. The next is generic structure of narrative text. Okay, generic structure of narrative text. There are 5 ya. The first one is orientation, and then the second one is complication, the third is complication, and then resolution, and the fifth or the last one is reorientation. For the first, orientation. Orientation merupakan paragraf pembuka pada teks yang memperkenalkan tokoh yang terlibat, waktu terjadi, dan lokasi latar belakang kejadian. Who, when, and where. And then the second one is complication. Complication terletak setelah orientation dan terdiri dari paragraf yang menjelaskan masalah awal. Masalah awal ini adalah alur cerita yang berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks sebuah cerita. And then resolution. Resolution merupakan paragraf yang menjadi akhir cerita, yang menjadi penyelesaian dan menjadi akhir suatu cerita. Permasalahan yang ada dalam suatu teks naratif harus diselesaikan dan ditutup dengan akhir yang menyenangkan or happy ending, atau justru tragis dan menyedihkan atau sad ending. And then the last one is reorientation. Reorientation adalah kalimat penutup yang menceritakan keadaan terakhir tokoh dalam cerita dan merupakan pesan moral dalam sebuah cerita narasi. Okay, and then the next is unsur kebahasaan naratif teks. Berikut ini adalah unsur kebahasaan naratif teks or language feature of narrative text. Past tense, for example, killed, drunk, went, won, sent, and etc. And then B, keterangan waktu. For example, once upon a time, today, one day, will, yesterday, later, and etc. And then konjungsi waktu or time conjunction. For example, when, then, suddenly, before, after, until, as soon as, etc. And then the character specific or specific character adalah penggunaan karakter cerita yang spesifik, bukan umum. For example, Cinderella, Alibaba, Putri Salju, Tenjol, Arit, dan lain-lain. And the last one is kata kerja aksi or action verbs. Kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. For example, killed, walked,
fruit, steak, duck, and etc. And then this is for example of narrative text, and the title is Snow White, Putri Salju. Okay, once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. One day, she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both want to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided it would be best if she ran away. The next morning, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the woods. Then she saw this little cottage. She knocked but no one answered, so she went inside and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarf said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." One of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White said, "Oh, could I thank you?" Then Snow White told the dwarfs the whole story, and Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Okay, thank you.